Así puesto de pie, vamos a abrir nuestras Biblias. Now, standing, will let us open our Bibles. Al libro de 1 Corintios, capítulo 12, versículo 28. 1 Corinthians, chapter 12, verse 28. Dice así. Y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstolos, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros. Luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas. In English it says, and God has appointed in the church first apostles, second prophets, third teachers, then miracles, then gifts of healing, helps, administrations, various kinds of tongues. Amen. Con esto en mente vamos a postar nuestras rodillas. With this in mind, let us kneel down in prayer. Dear loving and gracious Father, which art in heaven, Lord, we come before you this morning, and we thank you, Lord, for the wonderful sacrifice of Jesus Christ on the cross. We thank you, Lord, for that wonderful act of mercy, of grace, of unmerited favor that you bestow upon us, Lord. That although we are lost, you have sent your one and only Son to come find us and save us, Lord. We thank you for that great act of love. And Lord, in turn, we want to love you in return, that we be able to know and understand what love truly is, because we know that you love us first, Lord. Please bless each and every one of us here present. Open our hearts and our minds to the message that you have prepared for us today to be given by our Pastor Nephtali. We ask, Lord, that we keep an open eye, an open ear, and open our hearts to the message, that we be able to in turn live it out in our days. Please be with those that are not here present, and especially, Lord, we ask for all those that are sick, Lord, that are ill. We thank you for bringing all those that were sick back to us, Lord, back to the fold. And we ask that you continue to bless those that are at home sick and recovering. Be with them, Lord, and give them peace. Lord, we ask all these things in the precious name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amén. Amén. Ahora vamos a ser favorecidos con un especial traído por nuestro hermano Nephtali y su nieto. Okay, los dos juntos. Josué. Now we're going to have a special with Brother Nephtali and his grandson, Josué. Josh. Okay. Vamos a tocar un himno que se titula Canta Aleluya al Señor. For the honor and glory of God, we're going to play Sing Hallelujah to the Lord. Josué toca el oboe. Este es el instrumento, el oboe. No es muy conocido porque realmente es un instrumento bastante difícil de tocar, pero gracias a Dios lo puede hacer bien. Y bueno, ya ustedes saben lo que yo toco. Ok. Para la honra y gloria de Dios. Thank you.
Amén. Ahora es el tiempo para preparar nuestros corazones y abrir nuestras Biblias para poder escuchar la palabra de Dios traído por nuestro hermano pastor Neftalí Acevedo. Now is the time to open our hearts and our Bibles to receive the Word of God brought to us by Pastor Neftalí Acevedo. El título de hoy es Armonía de Trabajo Conjunto. The title for today is Harmonious United Work. The time is for him. El tiempo es para él. La paz del Señor sea con todos vosotros. The peace of the Lord be with all of you. La música es un arte realmente profundo y muy completo. Music is music is an art that is quite profound. Y en la música hay una estructura matemática. And in music, there is a mathematical structure. Son reglas fijas. These are fixed rules. En la escala musical hay una nota principal llamada la nota tónica. And in the musical scales, there is a note called the tonic? Ya, tonic. Tonic, yeah. Y esa nota tónica puede ser acompañada por otras notas y forman entonces una armonía. Now this tonic note can be formed with other notes and then they come into harmony together. Y es en esa armonía donde existen los sonidos más hermosos, más profundos y completos. And it is in this harmony that there are the most complex yet profound musical tones. Y quisiera demostrarlo en el órgano. Now let me just demonstrate it in the organ. Voy a dar una nota tónica. I will give a tonic note. La nota tónica es cualquier nota que es la base de la escala. The tonic note is whichever note is the base of each scale. Tenemos aquí. Here's one. Esta es una nota. This is just a note. Al colocar otra nota armónica, And to place another harmonic tone together, otra then another, y otra, then another. eso es armonía. That is harmony. Ahora, esta nota sola, Now this note by itself sounds good, pero no es mucho. but Pero it's si not a lot. colocamos esto, We collect all of them together. eso es armonía. That is harmony. En la iglesia, In the church, el Señor ha creado una serie de instrumentos que podemos llamar como notas musicales. the Lord has placed various, a series of which we could call notes in the church. Pero como somos muchos, entonces hay siempre notas tónicas. But as there are many of us in the church, there's also tonic notes. Vamos a leer en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 1, 4 y 5. Let us read in 1 Timothy chapter 3, verse 1, 4, and 5. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? This is a true saying, if a man desire the office of a bishop, he desire a good work. One that ruleth well his own house, having his children in subjection with all gravity. For if a man know not how to rule his own house, how shall he take care of the church of God? Se llama nota tónica a ese sonido, a esa nota, porque ella le da el nombre al tono. It is called a tonic note because that note gives name to the tone. Por ejemplo, tocamos la nota do, eso fue lo que toqué la primera nota. For example, do, we play the note do, y con las armonías formamos la tonalidad de do mayor. and with the other tones we form do major, C major. a C major, sorry. C major. Ok.
La iglesia corresponde a esa estructura de trabajo armonioso de la música. The church also works in the same harmonious work together. Pero en toda organización se requiere que exista una forma de liderazgo en cada área. But in every form of organization, there must be a form of leadership. Esto es una persona responsable de los departamentos, o de cada departamento. That means that there must be someone that is responsible for each department and all departments. Si no existe este tipo de estructura organizativa, If there is no structured organization, cada uno hace las cosas a su manera, everyone does the things in their own way, no existe coherencia, there is no cohesion, no hay armonía, there is no harmony, y la iglesia termina dispersándose. and the church will end dispersed. Para que exista la verdadera armonía se necesita una nota tónica, es decir, un líder, And so that there is true harmony in the organization of the church, there must be one tonic note or leadership. y los demás se unen en forma armoniosa a ese líder And the others will join in him harmoniously. y crean entre todos una estructura armoniosa, uniforme y agradable a Dios. And they will create in themselves a structure that is organized and harmonious, agreeable to God. Todos tenemos diversos dones. Everyone has diverse gifts. Eso fue lo que acabamos de leer en 1 de Corintios 12:28. That is what we've read first in 1 Corinthians chapter 12, verse 28. Y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, And God has set some in the church, first apostles, secondary prophets, third teachers. After that, miracles, then gifts of healing, helps, governments, diversity of tongues, etc. Pablo no utiliza la música como una analogía para la iglesia, sino utiliza al cuerpo como analogía para explicar las funciones de la iglesia. Paul doesn't use music as an analogy to describe organization, but rather he describes a body. Y él señala que existen diversos miembros en el cuerpo, And he points out that there are different members in the church, in the body. y cada parte o cada miembro está unido al cuerpo en general. And every part or every member is united in the body. Pero yo he querido utilizar la música, But I wanted to use the music today. porque la música proyecta belleza, Because music projects beauty, algo agradable. something that is agreeable. Es un mensaje que motiva, que mueve, que genera respuesta. It is a message that motivates and that generates a response. Y esa es la tarea de la iglesia. And that is the work of the church. Proyectar un mensaje, To project a message, proyectar una verdad to project the truth, para generar una respuesta de to los be able to oyentes. generate a response to the visitors. Y esa obra, And that work, ese trabajo debe ser armonioso, and that must be harmonious, de modo que el pueblo o la gente que lo escucha sienta el impacto, el efecto de esa música so that the espiritual. people that hear that message can feel the impact of the sound. Ahora bien, siguiendo la estructura musical, la nota tónica Now, following the musical structure, the tonic note, como líder as the leader, no silencia las otras notas, it does not silence the other notes. no trabaja sola, It does not work alone. no es independiente, It is not independent. no hace las cosas a su manera, It doesn't do things in his own way. no actúa caprichosamente para hacer las cosas como a él le parece. It doesn't work in a capricious way, doing things that he wants to do. Sino que trabaja en perfecta armonía con los subordinados. But it works in perfect harmony with his subordinates. Quiero decir, la nota tónica va a trabajar en armonía con las otras notas. I want to say that the tonic note is going to work in harmony with the other notes.
no independientemente. not independently. Y hay veces que tocamos notas independientes, pero cada vez que actúan independientemente generan armonía con los otros sonidos al unirse. And there are some times that we play an independent note, but then they also come together harmoniously with the other notes. Un violista nos hablaba a Josué y a mi persona A violinist will speak to myself and Joshua que uno puede hacer sus propios arreglos cuando está tocando, lo que se llaman adornos musicales. that each individual can, when they're playing an instrument, they could adorn their music in their own personal way. Y ahora cuando yo tocaba, Josué hizo algunos adornos de eso que no estaban en lo que yo pensaba. And when we were playing, Joshua made a few little adjustments or adornments to his play while they were playing together. Pero hay una regla. But there is a rule. Tiene que estar dentro de la misma escala musical. But it has to be within the same scale, musical scale. Si tocamos en Do mayor, If we play in C major, él no puede empezar a tocar por allí en Sol o en La. he can't begin to play in So, G and A. G and A. Porque crea entonces un desorden que suena horrible al oído. Because then it creates a disorder that sounds horrible in your ear. Igualmente esto es aplicable a las reglas de la iglesia. Equally, this is applicable to the rules of church. El Señor tiene a un líder para cada departamento The Lord has one leader for each department. y tiene que trabajar en armonía con su departamento. And he has to work in harmony with his department. Y los miembros de la iglesia en armonía con el líder. And the members of the church in harmony with the leader. Ninguno de los miembros van a callar al líder. Bueno, tú te callas, quédate tú por allá. Nosotros vamos a hacer ese trabajo. Now, neither the church is going to be able to silence the leader and tell him, no, you move aside and we're going to do our own work. Pero debo confesar que a veces me gustaría que fuera así. But I have to confess that I wish that sometimes I was like that. Porque hay líderes que no hacen nada Because there are leaders that don't do anything. y la iglesia esperando que el líder diga alguna palabra. And there are the churches waiting for the leader to say something. Me gustaría ver que la iglesia tome la iniciativa. But I would like to see the church take the initiative. Pero ese no es el orden. But that is not the order. El orden es que el líder tome la iniciativa. But it is the order that the leader take the initiative. Y todos los demás trabajamos en armonía con ese líder. And all of us remaining will work in harmony with that leader. Pero el líder, repito, no ha de silenciar a los demás. But I repeat, the leader should not silence the others. No los debe descuidar He should also not forget about them o ponerlos a un lado. or put them to the side. Primera de Pedro 5, 2 y 3 nos dice: And 1 Peter chapter 5 verse 2 and 3 says, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Feed the flock of God which is among you, taking the oversight thereof, not by constraint, but willingly, not for filthy lucre, but of a ready mind, neither as being lords over God's heritage, but being ensamples to the flock. Así que el líder de la iglesia no se va a enseñorear como un dictador de la grey. So the leader of the church is not going to become like a lord over the flock. Es interesante que en tiempo pasado, para amansar los caballos, se utilizaba la fuerza bruta. It is interesting that in the years past, to be able to break in a horse, they would use force. Y lo montaban a la fuerza y le daban palo hasta que el animal se doblegaba humilladamente, o sea, se tenía que humillar a la fuerza. And they would mount the horse and they would hit it with sticks, and by force they would make him be submitted. Pero esos caballos eran animales muy nerviosos y peligrosos, But those horses remained to be horses that were very nervous and dangerous. porque temían siempre al jinete. Because they would always be fearful of the Horse rider. of the rider. Yeah.
hoy día se ha descubierto un nuevo método. And today they have discovered a new method Y es hacerle sentir al caballo to make the horse feel que el jinete es su mejor amigo, that the rider is its best friend, que no corre ningún peligro a su lado. that there is no danger beside him. Y el caballo se siente con tanta confianza con su jinete And the horse feels so confident with his rider que está feliz de ser jineteado por ese hombre, esa persona. that the horse feels happy to be ridden by that person. Es increíble cómo funciona de bien ese método. It is amazing how well this method works. Este animal no es agresivo de ninguna forma. This animal is not aggressive in any which way. No es nervioso, It is not nervous. es manso y tranquilo y se deja conducir confiadamente. It is meek and tranquil, and it is being able to be led with all confidence. En el trato con los demás seres humanos existe el mismo principio. And treating with other human beings, the same principle exists. Utilizando la imponencia, yo soy el jefe, yo soy el líder, y tratar de imponer puede generar alguna respuesta. The method to be able to be a lord over the people and enforce your will can work for a little bit. La respuesta que proviene del miedo. But it's a response that comes from fear. Si yo como pastor digo, yo soy el pastor y si usted no obedece le pongo disciplina. And if I say I'm the pastor and if you don't listen to me, I'm going to put you on discipline. El que no se va de la iglesia se queda pero asustado. The ones that don't leave the church remain here, but they remain in fear. Por eso la nota tónica That is why the tonic note, no se impone por fuerza sobre las otras. it is not imposed above the other notes. Armoniza con It ellas. harmonizes it. Y las otras notas al mismo tiempo And at the same time, the other notes, crean esa armonía. they create that harmony. La armonía no es más que un sonido amigo del otro sonido. The harmony is not more than one note being a friend of the other note. El sonido se produce por vibración. Sound is produced by vibration. Entonces hay sonidos que son amistosos el uno al otro. Therefore, there are some sounds that are harmonious or are friends with another. De nuevo el órgano. Let me show you another example on the organ. Vamos a utilizar la misma nota tónica. That is, utilize the same tonic note. Una vibración. One vibration. Ahora, esta otra nota Now this other note suena diferente, sounds different, pero el número de vibraciones es amistosa con esta. but the number of vibrations is in friendship with the other. Oigan ustedes ahora esto. Hear this. Y esto. And then Y esto. No se oye bien. this. It doesn't sound well. No es agradable. It is not agreeable or pleasing. Pero cuando tocamos esto. O hacemos esto. Se oye agradable al oído. Now it's pleasing to the ear. Es porque las notas It's because the notes vibran a un ritmo que armonizan con la otra. because the notes vibrate in a manner that harmonize together. Y es la forma como podemos vibrar en la iglesia. And that is the way in which we can vibrate together in the church. Esto es, ninguno debe tratar de descuidar al otro. This is a manner in which neither one of us, no one likes to overlook another O de marginarlo, or to marginalize another o imponerse sobre el otro. or to impose himself upon another. El apóstol Pablo, utilizando los miembros del cuerpo como ejemplo, The Apostle Paul, using the members of the body, dice, porque de la manera que un cuerpo, estoy leyendo en Romanos 12, 4 al 8, in Romans 12, 4 through 8. porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo,
y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Romans 12, 4 through 8 says, "For as we have many members in one body, all members have not the same office, so we, being many, are one body in Christ, and every one members one of another. Having then gifts differing according to the grace that is given to you, whether prophecy, let us prophesy according to the proportion of faith, or ministry, let us wait on our ministering, or he that teacheth on teaching, or he that exhorteth on exhortation. He that giveth him, let him do it with simplicity. He that ruleth with diligence. He that showeth mercy with cheerfulness." Tenemos diferentes talentos en la iglesia We have different talents in the church, y tenemos diferentes capacidades también. and we have different capacities as well. Cada año celebramos la reorganización de la iglesia Every year we celebrate the reorganization of the church, y personas son elegidas para ocupar la posición de nota tónica, es decir, de liderazgo. and there are certain persons that are elected to play the role of the note of the tonic note. Cada departamento tiene su líder Every department has its leader. y por supuesto toda la iglesia son las otras notas que han de vibrar en armonía con ese líder. And of course, all the other members of the church are the other notes that need to vibrate in harmony with the tonic note. Me llama la atención que en la escala It comes to my attention that in a scale, cada grado tiene un nombre every grade has a name. y cada nombre tiene, wow, es impresionante. El primer grado es la nota tónica, And then every grade has a name, but in the first grade is the tonic note. o sea, el líder. Which Ese is es el líder. the leader. Pero el segundo grado se llama supertónica. But the second grade is called supertonic, or subtonic. Supertonic. Supertonic, okay. La tercera mediante. And the third one says the median. La cuarta subdominante. The fourth one is the subdominant. La quinta dominante. The fifth dominant. La sexta superdominante. And the sixth superdominant. Y la séptima sensible. And the seventh Leading note. Leading note. leading note. Ajá. Si vemos los nombres, If we see the names, wow, supertónica. supertonic, Y la otra and superdominante. the other one superdominant. Pero esos no son los líderes. But those are not the leaders. La líder es la tónica. The leader is the tonic. Los demás tienen nombres muy importantes, The other ones have very important names, pero no son el líder. but they are not the leader. Así que los otros se subordinan a la nota tónica. So the other ones are subordinate to the tonic note. Así que el líder ocupa la posición de nota tónica So the leader takes the position of the tonic note, y los otros, el resto de la iglesia son subordinados. and the rest of the church are subordinates. Puede ser el director de la iglesia, It could be the director of the church, el anciano de la the iglesia, elder of the church, el pastor de la the iglesia. pastor of the church. Pero estamos subordinados al líder del departamento de diáconos, por ejemplo. But we are subordinate to the leader of the department of the deacons, for example. Y eso es lo que crea la armonía en el trabajo de la And iglesia. that is what creates harmony in the work in church. Porque no es el nombre de pastor Because it is not the title or the name of pastor o de anciano or of an elder o director de or iglesia. the director of the church. Es la función que desempeña cada uno. It is the function that it performs. Entonces tenemos los diferentes cargos en la iglesia. So we have the different offices in the work, in the church. Veamos
Vamos a ver 7, la escala en 7, vamos a ver 7 responsabilidades. So we saw the scale in 7 names. Now let's see the 7 responsibilities in the church. El director o anciano de The iglesia, director or elder of the church, subdirector, the subdirector, secretario, the secretary, tesorero, treasurer, director de obra misionera, director of missionary work, director de jóvenes. and director of the youth. Hay más cargos. There are more offices, Menciono 7 solo por colocar el ejemplo. but I only give 7 as an example. Cada uno de esos departamentos tiene un líder. And every department has its leader. Para que ese departamento funcione, requiere la asistencia de las notas que armonizan. For each department to be able to function, it requires the other notes to harmonize together. Y eso somos todos nosotros. And that is all of us. Hasta que se forma una armonía perfecta y completa. Until there is formed a perfect and harmonious note. Y es agradable al oído de Dios. And it is agreeable and pleasing to the ear of God. Y proyecta una imagen hermosa y atractiva de la And iglesia. it projects a beautiful image of the church. Se necesita un esfuerzo conjunto, hermanos. We need a united effort, brethren. Un esfuerzo armonioso. A harmonious effort. Un trabajo bien coordinado A work that is well coordinated para que pueda funcionar la iglesia. so that the church can work well. Tenemos una nueva directiva para este año 2020. We have a new directive, new leaders for this new year. Tenemos un nuevo anciano de We iglesia. have a new elder for this church. Pero ellos no pueden trabajar solos. But they cannot work by themselves. El pastor no puede trabajar solo. Pastor cannot work on his own. Se requiere un trabajo unido, It requires a united work. mancomunado. Mancomunado es Like working together? yeah, working together. Working together. Es un trabajo armonioso, It is a harmonious work. donde cada pieza Where every piece desempeña su función. gives, performs their work. Es decir, cada uno hace su parte. And that is to say that everyone does his part. No es dejar al pastor solo. It is not to leave the pastor by O el himself. anciano, bueno, ese es el anciano, que él haga su trabajo. Well, he's the elder, let him just do his work. Como yo no soy anciano, no me preocupo de la Since iglesia. I'm not an elder, I'm not going to worry about the church. Ese no es el plan de Dios. That is not the plan of God. La iglesia es un conjunto, hermanos. The church is a united front. Es un conjunto de notas It musicales. is a united front of notes. Y musical debemos notes. sonar en armonía los unos con los And we otros. must be able to sound harmoniously together. Hoy más que nunca se requiere el trabajo unido. Now more than ever, it requires a united work. El esfuerzo armonioso de cada uno. A harmonious effort of each one of you. Me acuerdo que en cierta oportunidad le hablaba a una persona de la necesidad que teníamos de que la iglesia se ocupase en hacer obra misionera. I was speaking to somebody and describing the need that the church has to be able to do missionary work. ¿Sabe qué me dijo la persona? And you know what the person told me? Nosotros pagamos diezmos para que el pastor trabaje. We pay tithes so that the pastor will work. Así que el pastor haga su trabajo, para eso le pagamos. So therefore the pastor should do his work because that's what we pay him for. Hay mentes que piensan de esa forma. There are minds that think in this way. Pero ese no es el orden de Dios. But that is not the order of God. Todos, sin excepción, tenemos la responsabilidad de llevar adelante la causa de Cristo. We all have, without exception, have the responsibility to carry forth La causa de Cristo. the cause of Christ. Tenemos que llevar adelante la obra de Dios. We have to move forward the work of God. Tenemos que apoyar al director de We iglesia. have to support the director of the church. Tenemos que seguir los planes indicados por el director de obra misionera. We have to follow the plans indicated by the missionary leader. Tenemos que apoyar al departamento de jóvenes, We have to support the youth department, al departamento de niños, the children's a department, las dorcas, to the Good Samaritan, al departamento de salud. the health department. Tenemos que cada uno dar nuestro sonido armonioso a esa orquesta
de la We iglesia. all have to individually give our sound to in harmony to the orchestra of God. Si no, tendremos solo un pobre sonido Otherwise, we'll have a very poor sound que no agrada a nadie, that is not pleasing to anyone, ni siquiera a nosotros mismos. not even our own selves. Porque al final decimos, en esa iglesia no funciona nada. Because at the very end, people will say that nothing works in that church. Pero tú eres parte de esa iglesia. But you are part of this church. No, pero en esa iglesia nadie hace nada. Oh, they'll say, well, in that church, nobody does anything. Entonces tú eres uno de esos que no hace nada. Then you are one of those that don't do anything. Si tú eres parte de la iglesia, And if you are part of this church, en la iglesia nadie hace nada, and the church doesn't do anything, te estás señalando a ti mismo como then que no you haces nada. are signaling out your own self. Hermanos, tenemos que poner nuestro empeño We have to put in our own effort en trabajar hombro con nuestro director de iglesia, to work side by side with our director of the con church, nuestro director de obra with misionera, our missionary director, con nuestro director de with jóvenes our youth director, y con cada uno de los departamentos. and with every department. Tenemos que hacer nuestra parte. We have to do our part. Hermanos, para concluir quiero leer en Efesios 2, 20 y 21. To conclude, let us read Ephesians chapter 2, verse 20 and 21. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo al Señor. And we are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone, in whom all the building fitly framed together groweth unto an holy temple in the Lord. Esta es otra comparación interesante. This is another interesting comparison. La iglesia es comparada a un templo santo. Church is compared to a holy temple. Es un edificio santo. It is a holy building. Y cada uno de nosotros es una pieza, parte de ese edificio. And each one of us is a piece in that church. Pero el apóstol usa la palabra bien coordinado. But the apostle uses the word fitly framed together. Esto es armoniosamente ordenado. This is harmoniously ordered. Cada pieza en su lugar, Every piece in its place, cada parte cumpliendo su obra, every part doing its work, y entonces el edificio crece. and then the church, the building grows. La iglesia crece. The church grows. Ya. Esa es la realidad. That is the reality. Necesitamos ese espíritu de unidad, We need that spirit of unity de armonía de esfuerzo. with harmonious effort. Vamos a pedir la gracia de Cristo para tenerlo. Let us ask the grace of God so La we may have fuerza de lo alto para avanzar, it. The strength from the up high so Para we can crecer. advance, to grow, para sonar de manera armoniosa so that we may sound harmonious y perfecta. and perfect. Que así sea en nosotros. That it may be like this in us. Amén. 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 Gracias a Dios por este mensaje tan hermoso y necesario para nosotros. Thank God for this beautiful and necessary message for us. Vamos a continuar cantando el himno 336 en español. Let us continue singing hymn number 336 in Spanish. Levántate, cristiano, levántate y trabaja. No dejes que tu vida se pase en la inacción. El que en el ocio vive, a su hacedor trabaja, no lleva sus deberes ni cumple su misión. Amén. Vamos a orar juntos, dirigido por nuestro hermano Natalí. Let us kneel down in prayer. Eterno Dios de los cielos, venimos ante ti agradecidos porque tú nos has mostrado con claridad, a través de diferentes ejemplos, cómo el trabajo de la iglesia debe ser unido, armonioso, mancomunado, donde las notas
podamos sonar todas en armonía unas con otras para producir un conjunto de sonidos gloriosos, hermosos, agradables para tu oído, Señor. Permite que cada uno pueda desempeñar su función, los de líderes como tales y los demás como notas que armonizamos con Él en el trabajo y en el esfuerzo. Bendice a esta iglesia de tal manera que podamos, como un edificio santo, crecer paso a paso hasta llegar al cumplimiento fiel de nuestras responsabilidades delante de ti. Quédate con nosotros el resto de este día, bendícenos en nuestras actividades y bautízanos con tu Espíritu, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Recibamos la bendición. Bow your heads to receive the benediction. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Amén.